wakati nguo mwema kabati baridi kabati mvua kabati joto Mwenyezi Mungu harini mwangaza ili jeriketi rambe ezaruto siku leo ngewa Komoro na mchanganyele tengwe amati kationo mwanamshahatu Fatima mzee Janine wakabanu enujovanu walio na waparevanu hokaya ngarjoko hanza watanganye banu shonti johani sema hafali kwezi ngekwezi watukufu mawatania wa diaspora wababa na wazaze mashujaa wanashahatu ikawo hizo masamtirent hokanyide mwari tamvu wanama mashabab wahe Komoro karnukawa wala na jannga nagan ngamjo kaya ngasi haruma hawa itonya hokanga si haruma hawa ya greb ngasi haruma hawa ya tabu daheze na mnazonti nge wachinola tawakati na mtanganyale tengo watukufu rijo handisa ya maghfal hokanga redoro njenjani kwezi wananyasi mwana Manurdin mwana Melarifu no Andrikao mwana Mshatu Tuli na mwehudu rihezele jimbo la taifa rijo nchanti yani kwezi Wakomori na mchanganyele tengo rihezele jimbo la taifa hokanga redoro handisa na hafali kwezi watina ula tawakati Ah, fais-le comme ça. Ça va. Good. Isi pepeza inadi ukombozi pia yeda ulaibenuha tasibabu ya hedini boya tsanga ya hudukomoria narikeni ya mahaba ya hubenza ya masiwa wasi wako moroda muzima wasi wako morodini nzima ya masiwa razaliwa ya masiwa ya rile ya modane arisaidia naripeni hania livenze watwania mahaba ya dini na dunia iberamu isipepeza rangu mwezi sita wa juillet yeda ulaibenura zisi wazatu zikatura maole na nzuwani mwali na gazija narikeni ya mahaba ya humeza ya masiwa insha Allah wako maringani banu diaspora gani banu diaspora gani banu mahosa nyungu gani banu mahosa zanu gani banu tena marhaba malapati gani banu shukran kozi wako
watukufu wa Komor, mawatania, mashujaa wa diaspora, mashujaa wa Komor, mlao mlobonze, nano walongani wakanga sina waiho, wakaya mtukufu, mana nyasi, mkizimbeli Abdel Hassan Agwa, mewana nyongo waiho, wadili nao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gamjoka yanga siharu mahawa ilo zilo kabisa. Shamnyezi Mungu harone sokayo hatujuu yo yangu hokayanga ruhundaoze nafasi rewa sulivanu ilirijeri wonese emaskitifu ya hundawensi ya hatu. Wasikwalewa hamadi halimzi jwa hokaya. Inubeli na majikao yo hana wandu ikaundua kuyendesi. Shaheze mushkil, neze tabu, na boya kaya, uwananyasi, waka na shuli bali na bali. Chirengeze toma na zinu leo, nizendese, na udoli nda imwana mae la rifu, ukayangu jozirenga, emakatia jao, rendese bari na majimu. Ngekwezi, karnapka wale, hokayanga rjo hokaya wanduwa kana shtikala ziji, garjo mpara, yemzewa hatu wa maha, mtukufu wa hatu, Bwana Muhammad Shafiu, yajia monesani izikaundo zijiria, nize ikaundo za mzo zijirisiwa uharume Komor, nane zesa za jirisiwa, yondo message yosu kwa leo, yemzewa hatu Muhammad Shafiu, uchovanu, yajia mnikeniyo, tafadhal, zuki watu, Dr. hatu Muhammad Shafiu, kaundo si hati liroban, deondo wananya, wajua renge zimamla kazimu. Tafadhal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ritaganyi habanu leo kado ya mengomine ranzi radiso tanganyi habanu hoa tonia wa hensi hatu awange haizo waliodo wakati neze tabu ikaonga zile mawenti ya Faransa wakati hunu titawa ndengeo mrongoleo ulawana nezi liyo montiju ulawana nezi lindao maudu ulawana neza jirijana honda leo ama ya hutuba hiyo titawani ifanye Kifaransa shaka wajibu homnikane makaulu yanu mwakomo mjuo kamtise toma haukama ramzingara kobovira Shabanu mtidua seuka ya imani ngiyo hunu nalawe awange umlo hae lazima litifanye hali lijoka usekomorike libi aurika usekomori ike hamane zenti zenda kafa hama Yemen atoro haine arhamiad Mes très chers compatriotes des Comores et dans le monde, il y a un mois, les usurpateurs du pouvoir de Moroni, avec l'appui de certains réseaux français, organisé à Paris cette partie. C'est parce que des événements graves sont en train de se dérouler au pays et qui sont les conséquences directes de cette conférence dite de partenaires. Il est donc temps que vous sachiez la vérité sur cette conférence. Tout d'abord, sachez que cette conférence a été programmée bien avant l'élection
d'Azali. Et il y a des témoignages bien précis, puisque cette conférence était prévue comme étant la conférence des investissements sur l'île de Moélie. Il devait se dérouler au mois d'octobre 2018. Raison pour laquelle moi-même j'ai effectué une visite aux Comores, à Moélie. Pour des raisons climatiques, je n'ai pas pu me rendre en juin, mais les Moéliens qui me regardent savent que le document qui a été utilisé est une falsification du document que nous avons préparé pour Moélie. Aïbou! Oui. Même les chiffres, le chiffre de 6 milliards 600 millions, je vous l'avais annoncé ici avant même la tenue de la conférence et le chiffre n'a pas changé. Sauf que, M. Chayan, tu as oublié un détail. Si j'ai su de la promotion d'Azali, mais toi, tu es quand même un élève. Nous avons quand même l'expérience que vous n'en avez pas. Et quand je vous ai transmis le document des fiches projet, je ne t'ai pas transmis la mémoire qui accompagne les fiches projet. Et comme tu n'as pas reçu la mémoire, tu n'as jamais eu l'idée qu'une fiche projet est toujours accompagnée d'une mémoire explicative pour faire un dossier bancable. Et parce qu'il n'y a pas eu la mémoire, c'est vrai, ils ont eu des promesses. Mais je sais que le gouverneur Fazil est bien témoin, comme l'ambassadeur de Comores aux Émirats Arabes Unis, M. Nassur, comme l'ambassadeur des Comores au Koweït, M. El Arif. Ils savent que ces pays-là ont reçu ce document depuis 2018 et quand Azali leur a apporté un document disant que c'est un document, je vous prends comme témoin, puisque vous avez été présent lorsque M. Amin Chef a présenté ce document auprès du gouvernement koweïtien. Qu'est-ce qui s'est dit? M. Amin Chef, lorsqu'il a présenté le document aux koweïtiens, on lui a posé 4 questions. La première, on lui a dit, c'est vrai, vous nous avez dit de contribuer, puisqu'on a demandé au Koweït de contribuer aux investissements sur la santé, notamment sur l'hôpital El Marouf. Il a dit, vous nous dites de contribuer sur la construction de l'hôpital de Moroni. Avez-vous un business plan? Il a regardé, mais qu'est-ce que c'est un business plan? Eh oui, puisque vous n'avez pas eu la mémoire, monsieur, le ministre, le grand ministre, le grand diplomate, vous ne savez pas qu'un dossier bancable, il faut un business plan? Il ne l'avait pas. Monsieur le ministre, quelle est la contribution de l'État comorien? On va voir. Monsieur le ministre, quels sont les partenaires financiers qui sont déjà engagés dans ce projet? On est à la recherche. Et puis, il a eu le coup de massue. Monsieur le ministre, est-ce que vous connaissez
que le fonds cohésion a déjà prêté de l'argent aux Comores que vous n'avez pas payé. Ah là 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 là. Alors là, et c'est là qu'on lui a expliqué que le gouvernement cohésion a fait don du capital qu'ils ont prêté en 1976 pour la route Mitami-Ouli-Mbeni jusqu'à Bahani, qui a été payé par le fonds cohésion, et qu'il y a eu encore une dette qui a été contractée en 1979 lorsqu'Ahmed Abdallah a voulu racheter la société comorienne des hydrocarbures auprès de la société Shell. Il a dit oui, mais avec le gouvernement précédent de M. Ekili Lodanim, nous avons accepté dans le cadre du programme du PPTE de faire don du capital, mais il est convenu que vous devez payer 30 000 € par mois, par an, pour les intérêts que depuis 2016, c'est-à-dire depuis que tu es arrivé au pouvoir, tu n'as pas payé la dette, le Koweït se désengage. Nalawe, Nalawe, Nalawe. Quant à mon ami Nassir, l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, lui, il a eu encore plus chaud. Chaleur, chaleur. L'émir de Sharjah, dont vous connaissez tous, qui a des familles d'origine, qui est d'origine comorienne, a accédé à une demande du gouvernement comorien d'une aide exceptionnelle de 20 millions de dollars. Monsieur Lamine Chef, vous avez touché 20 millions de dollars de l'émir de Sharjah. Le trésorier payeur général de Sharjah lui a demandé d'apporter juste, pas un justificatif de l'utilisation de l'argent. Non. On lui a juste demandé d'apporter la preuve qu'ils ont annoncé ce don au peuple comorien, c'est-à-dire ou un extrait du journal télévisé ou un extrait du journal écrit. Brûlé au trésor public. Juste ça. Mais comme l'argent a disparu entre Sharjah et Moroni, les deux extraits n'ont pas pu être apportés. L'émir de Sharjah a saisi l'émir central d'Abu Dhabi en disant que ce ne sont pas des hommes de confiance. Déjà qu'ils ont volé 20 millions, incapables de le justifier, comment voulez-vous que demain on puisse engager des fonds conséquents pour le développement d'un pays dont la population ne verra pas un centime? Nalawe, Mosibi, Nalawe, Nalawe, Nalawe. Alors, pour les organismes internationaux, d'apporter les preuves de solvabilité de l'État comorien, c'est-à-dire les justificatifs du budget avec les décaissements conséquents. Mais on sait que depuis 2 ans, le budget des Comores se fait juste par ordonnance. Il n'y a pas eu de loi de finances. Et le trésor public, nos pays, désormais, n'a aucune discipline budgétaire. Alors, comment justifier l'injustifiable? C'est là que vous avez vu ces derniers temps des experts internationaux
à la douane, à la Banque centrale, au Trésor public, au ministère des Finances pour essayer d'arranger et d'amadouer un budget fictif mais présentable. Eh oui, les recettes douanières ont baissé de plus de 40% parce que les Comoriens, l'année dernière, ont écouté les appels de la diaspora et n'ont pas envoyé leurs colis. Donc les recettes douanières ont baissé. Mais comme depuis 2016, ils avaient augmenté les taxes douanières. Alors, les hommes d'affaires ont baissé leurs commandes. Et comme ils ont baissé les commandes, ça a entraîné par la suite la chute des recettes douanières. Et l'exemple des établissements SAM en a bien l'illustration. Ils payaient 2 milliards, un peu plus de 2 milliards 600 millions par an. Il est actuellement en veille. Donc, cette prise de conscience des hommes d'affaires comoriens qui a été ces dernières semaines justifiée par la décision de l'OPACO et sa déclaration sur la situation à la douane, accompagnée, on le sait très bien, par les fonctionnaires de la douane non corrompus qui ont osé dénoncer les falsifications des chiffres. Aujourd'hui, on est en train de voir comment créer des recettes fictives avec des dépenses fictives pour rendre solvable un pays qui est insolvable. Donc ne soyez pas étonnés si ces derniers temps vous avez vu un peu partout, dans tous nos bureaux, dans toutes les administrations financières, des experts étrangers pour essayer d'amadouer et d'arranger notre budget. Voilà la parole qu'on m'a chargé de vous transmettre, vous Comoriens des Comores et Comoriens de l'étranger, sachant que M. Azali, sachant que son gouvernement usurpateur, vos chances de survie se réduisent de jour en jour. Ce n'est pas parce que nous avons encore cet attachement à une nation unie. Ce n'est pas parce que nous avons encore cet amour à notre patrie. Ce n'est pas parce que nous pensons encore au devenir du pays et qu'ils ne sont pas encore prêts à le mettre à feu à sang que vous ne partirez pas. C'est pour demain. C'est pour demain. Vive la Comore unie. Merci beaucoup. Merci le doyen. Ngazanzi wao zetwediza sundia ngazanzi wao ote mwanyanya fidia ibandama yaetimshe na wana dishe yatima sheililo kama tozi shao bumanywa urwa jaraki ria labure ya wizara ya umaji ria labure riali ya kaswali kende tengweni na misiruni ya mbudendo ya kayao.
wahekomba mtukufu wikawe watania waheze bwana zinu bwana adana yaje yalionese omkristo waheza jiri leo iwo harumeda hari yala anjua kwenda mawale yaje yaonese izoka ondo za jiri ratu kazijua tafadhali abana tafadhali Wassalamu alaikum watukufu para habari vaninziro ya hijiri nzuani mwezi 26 wa Desemba kwa kwasa ya kalawa ya kabingantwa para muradi 15-16 kwenda maure harmao vuka watu wanane wala wa harmo muju rongolo muju wa Chandra ani wo muji wa ikatini rongolo cuvette zuani maure bavo sijomba serikali ya zalio serikali ofisadi yo serikali ya uwa yo serikali ya hutia tisijo be avasani volomba kaisi kesto amwenze isifanya zinamna zonti pia yauka mfaransa hunu awakubalie wawakakula nchonge kao wasambilwa na mtawalifu hunu wasizifanya sao mazarongo wa mfumo vilili ya vira wakubali wandafanya konsula manama maroke wambia wendaruma konsula hule polisario wananyasweso Sahara Occidentali wanda waibu wao kavasta mkomori mzima lor kwa komoro wade Rabat wade Casablanca beka washinda wa konsula wa komoro alio wakondogwa konsula ile washinde wenyeze mamarokeo kamba watu wasaidie ile mamarokeo wakubali mbao daula yako lino daula Trump babo meso watu ambilwa na mtemwabwe na Mwangereza konsula Gibraltari au na mtemwabwe konsula Maluini au mayahudi wave mpesa wambe na mtemwabwe konsula Jerusalemu watuenda babo de halo daula unafiki daula ya ulanifu ya halo babo ntojani nsomi halua ya Faransa hizo za hijiri hunukomori halma histoire chanzuan. Le régime d'Azali a encore tué aux Comores en Zouani. Le 26 décembre 2019, il y a un kwasa-kwasa à bord, où il y a eu à bord une quinzaine de personnes, dont 8 qui proviennent du village de Chandra, dans la cuvette, dans la région de la cuvette en juin. Bon, ce kwasa-kwasa a chaviré pas loin de la ville de Domoni, en Zouani. Ce chavirement a été provoqué par une vedette de l'armée comorienne. Donc, ces militaires comoriens ont provoqué cet accident en contournant d'une manière violente le kwasa-kwasa avec leur vedette, sachant qu'avec ces manœuvres, ils allaient provoquer cet accident. Non seulement ils ont provoqué l'accident, mais ils n'ont pas pris les précautions nécessaires pour sauver les personnes qui sont victimes de noyade. Du coup, il y a au moins une femme victime de cette noyade qui est décédée malheureusement. Paix à son âme. Paix à son âme, qu'Allah la protège. Elle venait juste de se marier, à peine 10 jours, et devrait rejoindre son mari à l'île comorienne de Mayotte. Nous dénonçons régulièrement ces chavirements provoqués par les vedettes. En général, c'est les vedettes de la police, des douaniers français, qui occasionnent ces accidents sur les côtes maoraises, donc à Mayotte, sous occupation française. Mais cette fois, enfin, nous avons dénoncé aussi que les déplacements aussi des populations comoriennes, enfin, les autres Comoriens qui sont à Mayotte, et les mauvais traitements qu'ils subissent, tout cela pourrait constituer ou constitue des crimes contre l'humanité que nous pourrons poursuivre aux instances internationales. Mais cette fois, ce sont les militaires du pouvoir dictatorial et putschiste du colonel Azali Assoumani qui font le sale boulot. Tout ça suite à l'accord de la honte de juillet 2019 signé entre SOEF et le Drian à Paris.
le gouvernement putschiste est capable de sacrifier notre souveraineté et même de sacrifier ses citoyens pour être reconnus et recevoir 150 millions qu'ils peuvent toujours rêver recevoir. Jamais un gouvernement comorien n'a dépassé la ligne rouge sur la violation de notre intégrité territoriale. Bientôt, un radar sera installé en juin où les militaires français vont contrôler les objets qui partent de cette île comorienne. Ils vont laisser leur subalterne, parce que les soldats comoriens et les gendarmes et les policiers comoriens seront considérés comme des subalternes qui vont recevoir les ordres des traîtres Azali Assoumani et Daoudou alias Kiki, qui font le sale boulot de notre ancienne puissance coloniale et qui vont provoquer des victimes, cette fois pas sur les côtes maoraises, mais sur les côtes entre Domoni en juin à l'île, entre Domoni pardon et Nyumakele à l'île de Zouani. Nous allons donc réfléchir sur une plainte que nous allons préparer contre les autorités comoriennes pour crimes et haute trahison. Ils auront des comptes à rendre avec l'avènement d'un état de droit. Nous allons aussi dénoncer ces violations, enfin en tout cas les violations des droits de l'homme et ces crimes auprès des organisations internationales des droits de l'homme. Que la lutte continue contre le pouvoir du putschiste Azali Assoumani. Azali! 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 La diplomatie de la reconnaissance on sait bien que ça ne s'arrête pas là, mais cette diplomatie d'Amin Chef qui est en train de commettre une grave erreur, une année d'arriéré à l'ambassade de Bruxelles, à l'ambassade de Comores à Bruxelles, une année, 22 000 euros qui n'a pas été payé vers apparemment Amin Chef. C'est une honte. Leila Yahambe Kaya, Wanukwa Nyabonze kado nzima, Wanyabonze kado ya handani, nando wakatoka buwe consul, warudi wajangu Wanyabonze, nando kaye ambassade de Bruxelles, un grand ambassade comme celle de Bruxelles, Yibalo Bango na mwaha wa 22 000 euros watu iliba. Yuaibu, la diplomatie à l'UNICEF, Nyezi Mungu nalipenesha, ngarando hommage ya mwanamshatu Fatima Mzee Said, Janine, ikawa hesa hawasuli bandu na eha hunuseni, elichoka urongo bandu himoba funi mae Fatima. Uonehe, wanduwa one combatant, mongoni mema combatant wehe, diaspora ya la Réunion. Fatima Mzee Said heya bandu. Donjo mpara, mwanamshatu combatant wa jau. Fatima Mzee Said heya bandu, mjopare mwanamshatu combatant. Mongoni mema shujaa. Wahengwa na inu, ikawa ngujo ya some, ya kominike, ya one soka ya diplomasia kwa mwari, dungi ya unyabonze, ya diplomasia ya ministro ya fungio jumocho nyabonze, mwanamsha hatufahamia, haba nuhimena Fatima Mzee Said, mwanehe. Fatima Mzee Said combatant, mangoni mwema shujaa, de mwanadamu ikao, ha interpele Macron, harumeshe social réunion, uhisi zetabu za hema shaka ya Komoro. Gena 2 minutes bani achomu washalani marhaba salamu unjue rinike mwanamshatu fahamia ya some communique. Assalamu alaikum. Franchement, je puisse pouvoir aussi continuer parce que si vous arrêtez, ben, on n'arrivera pas. En tout cas, merci beaucoup et je suis vraiment désolée. Bravo, bravo. Merci Madame Chahat. Merci Madame Chahat. Fahamia, Fahamia. Chers combattants, chères combattantes, donc je veux vous lire la déclaration en soutien au peuple sahraoui. Par cette déclaration, nous réaffirmons le soutien indéfectible du peuple comorien au peuple sahraoui et notre attachement sans faille aux principes du droit international en général et à ceux du droit relatif à la décolonisation en particulier. Par conséquent,
Par conséquent, nous condamnons fermement l'initiative unilatérale prise par les autorités comoriennes illégitimes de facto d'ouvrir un consulat général des Comores à Laayoune, une ville située au Sahara occidental dans la partie occupée par le Royaume du Maroc. En effet, le Sahara occidental est un territoire revendiqué à la fois par le Maroc et par la République arabe sahraoui démocratique, proclamée République arabe sahraoui démocratique RASD, par le Front Polisario en 1976. Toutefois, les Nations Unies considèrent le Sahara occidental comme un territoire occupé et l'ont placé parmi les territoires à décoloniser en vertu de la résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU. La RAS, créditée par les autorités marocaines sur le territoire sahraoui, constitue non seulement une violation grave du droit international, mais également à mal la position de l'État comorien en ce qui concerne la question de l'île comorienne de Mayotte, territoire administré par les autorités françaises, en violation des principes posés par la même résolution 1514. La décision de la diplomatie comorienne est d'autant plus embarrassante et inopportune qu'aucun Comorien n'habite dans la région de Laayoune. Les seules motivations des autorités comoriennes actuelles reflètent la marchandisation de nos positions diplomatiques et une quête tous azimuts d'une légitimité internationale pour un chef d'État qui, par un coup de force, s'est accaparé illégalement du pouvoir dans l'archipel des Comores. L'indignité consistant à s'aligner sur les positions diplomatiques d'un autre pays, comme le Maroc, sous l'engagement de ce dernier à investir aux Comores, est non seulement vouée à l'échec, mais risque aussi de mettre en difficulté la diplomatie comorienne dans la région et surtout d'ébranler la volonté de certains pays africains frères de nous soutenir dans le contentieux opposant les Comores à la France sur l'île de Mayotte. Donc les premiers signataires sont M. Moudjahid Abdul Batwa, avocat, Faouzia Hassani, Nourdine Baye, Sendou Kamaledine, journaliste, Natija Hamidou, journaliste, Omar Mirali, historien, Aminata Bouana, Mahamoud Ibrahim, historien, Jamal Eddin Issoufa, Ben Abdallah Youssouf, Salim Youssouf Ijabou, philosophe, Natuk Mohamed Mouzawar, économiste, Mohamed Abdul Batwa, expert en microfinance, Farouk Mbalia, Youssouf Ali Kaissi Abdallah, Abderrahman Ouadji, anthropologue, Mohamed Kabir, Ben Ali Mrikaou, et il y a d'une vingtaine de signataires également. La liste est tellement longue. Voilà, Azalina Laoué, applaudez, applaudez. Applaudez. Azali, Namrohe baridi ba inshallah taala abo garjo wasu. Zeduari wandao Mwenyezi Mungu jornike kabu. Ronzi Mwenyezi Mungu jornike kabuli na wasuli banu harumatabu hamada zinu kujornike kabuli na wasulo masiwani aheri inshallah. Taala. Karno kawale garjo mpara mwana nyasalikari ya jari wonese za husiana ne madeneze ndrabo za legislative zilo hiyo harumade kazi zinjibanu. Tafadhali mwana nyasi. Mungu ni mwema bwana waheze bwana zinu alika. Tafadhali. وتكفى وطنية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كويسي غمجوكا يا إسمع زاوي سوزيلو يدولة هاتو يلون نغافا يدولة هاتو يرنجسو يرنجا دولة يكن راجيغوني دولة متساها ngarlaniyo sitovia hizo ngarlaniyo ofujari huo ahamba ukaya hizo nasibadilie harwe masoya hatu kasita yari ngardo zamba hata wailewe hauri watowe
makatawiso yanu mdambua ngari feresha wana nyasi wale wa opposition masiwani embabi wafanya ngari kubalio na Mwenyezi Mungu zizidi hawema ili tonde masoha tu ya roharmo koloni ya roharmo dictature ya Azali Assoumani neleshe kulishahe ngari shiao ngari feresha wana nyasi ya ukaya rikarenga yasma ukaya karwa silo katenda mwa elections za batani za hahe hanisofanya chaikuru na shaikundi shaendesa wazi yatia hatu ya afanyezi wanzao waranyasi warenga disposition na funga sana sinao yamba ukanga landiho omtsanganyiho nomkonsi waweze voti za witi shekulisha witi shazali Assoumani baada ya feresha waranyasi wakubaliana ya ukaya kaiti haki ya haukaya omkonsi waeseni omkonsi waweze kurkur washangili wale mahakama ya batani mahakama ya witi le posho la biashara la hao rilani sorti pia ngaramba okaya ijawa katoka ni yasi wahisi wakakaitula dhimu waremwa ya mzimba pale tena wajao mwishi ya juzi ye mhuomsha nani ye mhuomsha na wa raisi wa heye diktatori Azali Assoumani tsasubutambi rais mana akaya roha amangu jihundo diktatori armwe masoya hatu maskini bwana yemo biro yemo mshanani biro ya Azali Assoumani hajiruhusu hamba kango na nandu ambao ondo SRC hausole suala la ukanga mjuhudi mmoja nduma election ikaondo mjipangao itabuya yamba kango dipangao hena namna utipia udipanga hasababu ukanga na projet ambao emergence sotipia jokaya emergence hao ya ulesenti mbani wa isankadi wafanyizwa nzao wajaze zembaza hao wajaze emavosho hao wanga bizeti yao wakatira kawasula mwasuala hilo ngari mjibu belu neshakulishahe shangwa SRC neshakulisha hao wapanga dena kiki nemikonsi hao rombio kale janvilo ngari liwondao zembio zao nestobia zao kaitsu faidisha kumoro faidisha zemba zao wakatira honda yabo le suala lijo la ile députation les députation hiyo wananyasi wa stage opposition shawandu kao wale haruma bafuya hatu wonti pia ranzile masiwa nzuani na mwali na sheso shanga sija ngari wonao zitobia wadonizo ngari laaniyo umudu wa hondu wao na wambia ukaya yeli wajipangao wajihudumuo ngarambe masiwa keradhi wakubali ukaya umudu huo kuna wadisa yansiya hatu mbabani tuka monsi na ulaani umudu walonuo nistobia walonizo ya ukaya wahada dao wakazoe masiwa ya Komori wahada lao hadaraja ukaya waamyoka yentinge jendao yentirinde hamlele yeti ilembeza ngesi hao haurengo mateka neshe kulisha Azali Assoumani no wandu hahe ngari wambiao razida hawa ke tayari wadojirangua ya ukawa kazi watu kwa tayari wonese rampa hamipango hamakriza ambao siasa ya voti bokao kaziti masihu wa mtana ulokatira rambushiwa mfano ngo hashiri ngari wonao ezavira hari maibavu ya mabe ya Salim Hassani neshakulishahe wakamea kandidatiri wa kandidatiri za bado Muluka Salim Hassani kama mtu wao hakamanu aibu na tena c'est la honte yionesao wamkonsimwi wahe ze kurkur za Azali Assoumani neshakulishahe shatenilo libelu riono modo wa Salim Hassani hosubuti umkosi wa shekundi shahahe chendisha une sokaya ngwa kandidatiro katika kandidaturi za balwa halafu ende wafanye formalite hao wakubaliwa ambao kaya ngwa joto waenda maze batani hiyo ngari tahadharishao haurenga hadhari ya wananyasi waloma siwani rangudu wazate rangudu wa baba watikubaliwa juara waliboti hilo lobe boti la batani ya kamiza wenti yekarwa sweda na jaiyo ni mswanda wao hela mswanda singura ngokayo wa mwando tofadishe masiwa hata na tena galaniyo yavwe karna riforwa za hatu no baba hatu no nanyasi mashababi na makadro wala mwansi warangu ukaya lesinzo hilo lo sinzo la haramu paswenda mwendo usharika nao ni masiwa na kheri itobarikisha nsi hatu leo na maudu wandu wao ngari wabiao
Watoto watu wake makini, wababa watu wake makini, wanasichana wake makini, wajoka wasidungane na wasihime, wasende swambio, wati samfanyiwa, hagwendo wabatali utofaidisha imasiwa, timasi usimaulu. Ripabia azali asumani, na baadhi yohola si chunruwa ikaondwa nchiharu mali posho la hawe, ili wahone mbahindu wale walikewa mesi wakenti watsini mwa wandu na toda ya zende anome na wadingo unome she miji hatu katengote hadhari za hatu na kude miji wae harmalisi hatu kamili ngaringo para waneleza hadhari za hao watijushilie sana ngozinu wala watikubali wantuwa magarini wadosi na uheya na kenti ya mazazi za hao haujifahari wangale masulaya hao basi siri lohunu nanu waluma siwani ngari pangao namna ya waurema ya msiba palesi hale karna utofanya detai harmeza barizinu shangari jozo utofanya na wangu wachilindao watu jirangua si hali hapo Rabazali ekipu kamili nelawe karnoka wale watukufu hokaya vanunga sinema artist walo wazima na suharu mwimbana hinu hokanga sine mtukufu wa cheke msi ambese mwono bombi ebiso sukwa jana waruma ensi ya Senegal garjo pare mwana nyasi la majenga ikawonge vanu ya Hussein hunu ya jarni kamna shaish wadaka mbili garjo pare wana nyasi jektimize barnamaji tafadhali mwana nyasi wanuma artist wa himba na hinu aboti mtu yani da nyume nilo hambwa na mwile kilo ya bangale jao baisho mabale onde Zimbabwe ili msibe kwa jehe manifestation ya huwa hatu markena DJ faume mwi Hina ya wajawari timisi walitungi ya sharia shidweka uwaruhusu warirume dahari shahari ziriti zame bahono walonezi sauwa naziri hude kamsuri kodonizi sauwa naziri hude kamsuri kodonizi sharia shayumeni chanzo shitirwa motibilide asisi aritikilia mwando wala walirasema hamina ni watolwa hele kungu waliruma oleo nwatoka ya bodari wamlaani ekuna dina ife aligrabo erikati kehora katikati aritikilia raru keucheda kinyumene asisi leo sono famaja awalawe
subhanallah subhanallah ritione amonani ritione nari meridai zatu haki nari wanaitiani watoka ufana wafe ya wabaki waishi haruma amani Shemeze abano para shahada Ikone demokrasi leo kumana mkomori asukutio amba mizigo yensi Faume mwikurati bakwedi kabana yezito na opposition Utamere unika yezi ngoru mweheli wanza uraisi atasio Rati sirijita mkera meziri hozao Izaho ngazi kubao masi wakashemezao Rati sirijita mkera meziri hozao Izaho ngazi kubao masi wakashemezao Tikena uradi Ritikena uradi Maraiya Ikati uradi Subhanallah Zatuhaki naruwane ijihadi watoka ufana wafe Idia ya wabaki waishi haruma amani Tikena uradi Marhaba karitsura bunduki wala karna bunduki Ambassadeur Sihesho bosha hao Atijibiwa Naziveni Timjaona Mtupara miongoni mwa watukufu Wakizimbeli mashujaa wa hemba na inu Mwananyasi mtukufu Mwenda mbio Hana tijindi Matabisi chena tabisa wala Jet Li Bwana Abdul Ahmad aje banu ya jeruone se ya diktature ya Husana na mbaba hoi karna ule mwahamba hata mpaka halawa tafadhali mwana Abdul Ahmad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wezi wa Komoro Rabi wa ukaba hezo wa jimbo Komori na Komori kama ti diktature Sefo ya diktature ikansi haku Yohano wakati la huja Haukai diktaturi ipangisha hene mnainu Ipangisha uka mwanadamu ya tirongowe Mwanadamu ya tiroho ndani Mwanadamu ya tambe ukange mwade Mwanadamu ya tambe ukaono na usauja Shana saiduku Ya diktaturi ipangisha hene mnainu Ipangisha hako ya Wandu walo yabo Hawonti pia Ngwambo ndrabo Ya tenede president ulo yabo Ya vote wa 2016 Ya jahibaze vote 2019 Ya wawandu wa hafa Ya ringo wasa ya warenda zirewe Ya hamba ukawa na hama Siti wananyuho Hamba wana hama Wanobu wanze wamba kobarigabo diktaturi Na utu wandu waja hunu wafanya zema shuhuli Warudi wende zao Wadu wenda komori wafanya zema shuhuli Walandu ikawa kaja wata uharime mabuku ya ufutari ya hae Emwana ya uki ndobi telu
hamba ukakomorika wati diktatur na bawa ninyesuenda komoringa wenda watabishiwa yemezira kanyo huja watabi horo haihoje zao msaidie zia zendabo kwa msaidie abona bone sisteo msaidie zia zendabo msaidie hamba komorika wati diktatur kama timu jo komori hatabishiwa kama timu jo komori kakabezo na masulani zendo dai kama timu jo komori kakaroha wakati nzoro msaidie zia zendabo ba diktaturi yuwade kawe kango harimansi manadamu yokamfumato yokamfumashishio yokamfuraho hata akriyo kawa izo nezo ndo komori lelo abasari zambao komoro mengoni mwane nyasi kawa ni sako ba inuranzi le 24 mars atojonda ba zambao gawari mwana swala komoro watukufu wamsuba mzira tanaga pambioni heno jua suada honi na kejumo wambadua hokababa sawasiri basidu shamlo na unafutari unohari mazatizi ndo jina ntuzi vumbua na mna udoroshe anarendare ula na mondani mananyasi mkomor na kana simani na sinaye rawane zembana na sinaye ratabi shazali na sinaye radiratabi shazali na sinaye henova kasi yendawa na mtata hahe na mbabahe na sefamiza hae pia Ebana Yesu habesha mercenaire homjini hao usiku wa ndani habesha mercenaire usiku wa pili habesha mercenaire usiku wa raru anantishia ana kama na Abdul Ahmad alifanye samba kama akili na Mwenyezi Mungu hamba ukaya hena babani wale haki ya bwana ndio hena wale zulma ni ubebe hapanga yale maana hena wakati azalia twarongowe yatingodobewa nosiwaze kaulu habari zambao ya mwananyasi huo hata afanye msafara ya rohe yeza mbishada zi msaidi ardani sazila rabo za hahe hama za rabo rakazi wazo za ukangabu mashababi wakomori wajahunu wakautawale jiri wazia izo rabo wajojo wa rohe wende zao warejeze haziza hao reno fanya verifikasyon unduzi la rabo msaidi ngonzo wakaze mgala dene mwiti wa kiki wasigare mwananyasi huo wambaze kartasi za hae wamfunge wabaize mwanashe wao walona yabu ya jahun yeka haja mwananyasi huo ngari mjuao ngari joe hoya afanyo hazi ngari joe nene mnanjabo ntijubanu ngari joe nemesha hae mdujo njabanu haze kartasi hizo ngari mwambiani ukaya ngari joe mtapirizo senanyi watimlo hiyo mfanyoze maguizo na mtahadhar be mwananyasi huo weka komelwa yo sharifu wakombata gamjoda magaronga hausi wi gasila utongu hukama na demu ikao hadhulumunti haibimaliza daula harudia kaushe daula hiyo gejuwa huifunga na huibia na huitoa zero wengela dhimwe misamba hanu yare mwapanga pula shehitwa izoni rejo hure ndabo azali na wema kiki nema fujarika wa huimilia na azali garishi yao emikala wika zoiho bahari ya konferansi de parteneri ile irate ukawadu watu ge konferansi ile irate usharikiana nao basi wote ni washirikiana nao sina rashirikiana nao bwazani hakawe mwiti wezalimu wakuchitema warendo bato wadunga nao wani sauta nonse riwano ya konferansi ya Dr. Karila mwishanyo ntipia haunesoza wakati kautawa hukari ufrifanya ngalawa rifanya na jahazi rifanya na meli basi azali harenge meli hepasua harenge jahazi hepasua harenge ngalawa hapa shadaine fami abonja jojo njabari abo kamiti de famia hai titindia yale mandi kazi watukufu izo tudogoza basirini izo dogoza fanywa director akaziona conference abonga dictature ndene mde hiyo Nuka mwanadamu atambeze mizi hazijiriyo mwanadamu yatambeze mizi fanyishi hao mwanadamu yatambeze mbiyao nao abungaga mwambia nukaya mwazali na unele tunuka vela hilo wewe kutida washarikana na sisi na rasharikana nawe komoringari joja hamuda mfumibanu Nijaribita mahakama na wanamsaidie na mafujari wao mwana namna mahakama ikafanyiwa kiki utulumu maliza daula unageza maliza hawa komori ukafanya zembona za ndabo za hozo lelo izo maliza daula na waambia ze fami hizo ukaze mali hizo hena wakati rjo wasudi havo gojo zirejeza kiki izo tiza hao watindo mshahara wa hao
isomaliza daula garjweni mna wazirenga zirumiendo nano wandu wanikazo no zirumiendo beni sarjo ujayabo ye contabilité qui est prêt ngazijorejei diktaturi wade wapeu na nyimtikiri mshangaziwa nyondo mlo Komoro hokayo washangazo wa Komori esahafu yo washangazo wa Komori esahafu bopenari akaoje efuwa ndiye bandaye ndaza yundo yabu mndu amatori bwazani we amatori garuja mugarura muwao gari huju wao amuga wanama watukufu nyindo wanama nyimloma nano wale malahoni wabe houses message nano wale wale mwalesio la Komoro wawana mbada hini wando wanama amuga mwambie nukaya na risasa nyezeza na mboda na rifunza ceinture hawa katoa mwani sasa liukai diktaturia hesefu pinda ndaunu ya diktaturia zali yifupinda haukaza matiza ndabo za hezo organizeo hizo ya tartibu ya diktaturi ya saa tena nano wanasichana ikawa wafanyeze likoli njema za hao no wando wadu hazi walioneza experience za hao wanjo haribu mgala wandabo huo ili wende watea diktaturi ya njeza ujumaini wari mazetiza hatu ngari mwambia ni ukaya garjo mbalila nema fuya njo harime mijia hatu nezetiza hatu haukaizo tiziza kutia diktaturi ya pango ni mwanadamu ikawa hata yeti mwanadamu Mkomori ngamsubuti zambe weti Mkomori hauka Mkomori we ukana mahabane Komori hamali swali mtashiwa ya ukana mahabane Komori hama Mohamed Taki Abdul Karim ya ukana mahabane Komori hama Said Mohamed Johar wana mfano wa hema presa wa Komori wafanya mahabaya hao wa Komori azali ukaona mfano mwikao ubiri Komori PhD akaijua Ahmed Abdallah Breman akaijua PhD ni David akaijua PhD ni mamercenary haswa harimu PhD waridi wa mkaushia wamsakwasha itwa hizo dezi kwa uhunda wazali majeshi wa daboya hao wawe hanziabo wawe wachoka hao poshe hitwa hokawe sawarambo ukaya kutua amini wabawaze bubuki wabawena shubi hodari uchitawa harimalega hekao doula nao abugo wanadamu wao wesango urafu wao gede ya watukufu kabo baridi hakuru yeto siengoro naji gariye hao hata usiku ndo jina haurije bado jerefereshana inshallah na mkozi wa Komoro ngaribo shao marahaba shaka mwanzoni mwambie nuka ya bana wasiko wa leo manova ha ejo kapurela ni wende munyizo kone mwenye mnanyungu leo pishio weka kuezo sani hulu mwenye mnanyungu wewe udugo na miziki ya udugo na jimbo la kiuhuru ya udugo na jimbo la kimaisha ya ubaliwa ni mbawa na mawaria ngasiba nusira jomgo haba hokaso tipia sido wanya shulinu shabanu jumajuna juu ibana inugio na wandu wa iwa nao ibana inugio na wandu wa yandisa Adam Sharifa na sigarenda watu vanu johuja imzaza hatu mtukufu na mniko president dona rivani ngari mnando homage bale ukaja shinda haja zetabu za zombo shange vania na sihezo roho Madam Sharifa nano wazaza hatu kina mama nafu wandu wantipia basi sina ovan garjo pare mtukufu hatu mwenye mbana mwenza mindu mwenza makalma mwenza fasaha mwenza mvu wana Larif Saudi kaza na jimbo la hurula hakika na Larif Saudi si wa Komori na si wa
mihono shababi risiha na pia waume na washe shababi risiha na pia waume na washe tunaesha ya usoni ya tusiwanaziwa kumulia Siambilo leoni jenionese Ekhatwari ya imilia ya Komori uhusu nezi ya Chadela ni Gozibi uhusu ne shomashini ya Komori na mtolo hazini wa home jana wa Komori karnauka wale haku shanga mjashalaziza wa Komori wakawa trompeha wafuatile fujari katili bakhili zulufu la Gozibi 2016 ukahawambia ukaya un jeune un emploi hahadaya wa Komori ukaya haina mnaijana gujonga hazi basi wa Komori wa trompeha wakubalia sloga yaza ni makati yao mwana ukaya ula uhadazi doarumishi haja hamaskitifu hafanya ukaya un jeune un chômeur et même un jeune une balle paix à son âme ya hema shababi wafariki harumezi ya hefujari hoi haizo haja haonesa zitimbi haonesa ukaya ya promesi wakoye ujohitene na ijumwe hati harumezi yode maana yenda ya badili ya sharia yanjoye hati sharia sijumwe hati hadahari ekaharoha lukumani ya jarithi shangu jihadawo haizo haja hana wa Komori hawamba ukaya mwanzo ya wabehe harima emergency izonrabo ritikubali rihadalo rihadali habo Komori azali Gozibi kanovehe Komori harima emergency hata namchumandani hadisi ukaya haina mwaha ezinu yotomba ngabaju ukrelwa milie na milie za hazi mwaha ujao ngabweshaleo ministri wa finansi hakale bavula washili na buho haba mwaha huo yo 2018 gujwa kreye 3000 emplois izondrabo basi juzi wabahari gwajo toa ugajo utunga gwajo kreye 20000 emplois wanuna 2024 izondrabo haizo yamrulo Komori leo ulomba hazini nemruombo samino watano na hiyo ndio mayaraba ukaya aibu basi ya mwanama yantedewa kabla alikari hamba ukaya ngama wadu walelema wendo harima voti basi harima wadu wadoza votizo ngama mashababi wahadalwa wahadaliha wafanya ukaya isokoli wala wajibiwa wajoka hida wanomewa udepite aibu mejano ya soma ya kalewe ya dea nomewa depite ya ufanya ya hazi ya soma haizo wakomori na mjukaya karina ujokana wana wajusoma wene waunre hazi wafanye eka serikali kwa jale jeza ya namna ya uhazi harmazi entreprise privé Komori ya fonction publique kaina ushinda irege owa nazihui wa Komori wasoma wareje Komori sha ubuhazi za privé yonganzao mrulo na mitwala ya heze entreprise ya namna ya jozi kubalia zinjia masiwani na mwende mwangalie haina usiku owandu wa serikali watigo urema omjoa hele shirika la Telma Komori la shirika la Telma omjo Komori tidala
chonga Comor Telecom yendo faiti na ukesi serikali haina mbaindu yanji ya Comor Telecom watuona warenge hamana mayahudi kwanja hudumu la shirika la Telecom la hudumu la lina konkurasi ya temamu ya kahuja ya warti hada lokaya haringa jobu liyo hazi Komori na wakati haze mashirika ya lobonze yaje haja gari ya tabishao haizo tutahakemle haku hawazo wa Komori rike hashiri rijokaya ya sirkalinu ngati zao tubunanye haukaya Komori ya kambruge functionary mzima ya baguliso wadu 10 uhora 15 basi ya zinu ketuzia utiza tubunanye haina usiku gojoshia uwatolo hazini haukaka tusaidia yezi aibu na hiyo garashale yao wanashe watu na nasi ridomuka na msome mjamritowe ufukarani na msome mjamrilise na msome mjamrinose itogo wanashe watu leo gwamukaya ya mrugu somo ya rede jena katina koti iyo aibu haizo sha harme tablo nuario na idesine yabo na mkena toma bwa Komori na mkena toma ya ukaya Mwenyezi Mungu ya riswaliti radise mwana inu gari johenda mpaka mpakani gari johenda juskobu mpaka Gozibi abongoe gari shukuria wadrikao ya baridinu ya gravuinu shawa jusa imindu ya hao waje place de la République ya nude maandamano ya mengomine rangu la Disemba na inu na insha Allah Mwenyezi Mungu ajilika kabuli zihala yabo Gozibi ya 70 daino wa Maria. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Azali Gamjoka ya ekari wasuli bahanu jabanu siwomba dua na yako gamjoka ngasina mafundi banu shanga bwe fundi munyize mbio zinu efundi sha holi honga mmano bwana ngamjoka wenchi wale batimanasi abo mimi sokoli owana mauti pia wana kanga mina ficho shamduka doka na mwizi omraani au mduka doka na katili omraani mdoli banafasi ngamjoba baiseza kipulifanya uhazi libezeri wasuli nogorjo shindari wasuli maudu ritiente ataushao awenge keti ambandongo za ukanana libeze yodro ya hangu boranzauri mtimizi diligence ya tulendera ino tuwaye ritoze na jisi shanjaba ukana kama mjorote koro bainu rilenge miadiwa ni ukana karna uranti au kasinga toizo ranza ukana ramba pakari soventi ya hatu au pakari ferende mbeboni yamo zitima jofanyishiha ekowa kofiki ukana balaka na ujabori seru wa mungu zari watambaza abo waelewa na inti na urudi banu paka kama wabitime karifanya no risoventi ya hatu ililenya upesi pakaja ule haki yabo ngeyabo wato uwomike kwanza urila webanu rilete fujari lo yabo abongo tabirini na walamu kozi watukufu ekalelo rime ya ritwe fatiha inumina soha ya wandu warambi ukana ngabo wandu wana bwana inu walohule wali telefonia ngabo walo Dar es Salaam na Pemba warambi ukana ngari wona wandu wengi wa serikali vara na elimu yokweli shawo Mwenyezi Mungu tukanza muhifadhi kutomhifadhi haiso wandu wao kwa tula waiho waone ha wallahi na adhimu uomdu ya nipara na huti mduni mjuao yakawonesa ya imbia zanoizo haizo sikana mwambia hintu ekale ngari wanao henia hesha jihadi ngari wanao yabonge lazimio tena ridomba Mwenyezi Mungu embana hatu yenu yalisaidie haraka yalitoleo elidora ndiza shari Mwenyezi Mungu yawaregezesha iyo defasiri ya ukana inna Allah sayubtilu ekengo ambo ngufanyo elimu ya dhaki ngufanyo elimu ya ngamizo wandu wanzao ya rohe abo batusiwa ukarire jeho Mwenyezi Mungu abonge wanambi ya mnasoha ya ukana izoko lisiwa furahi mbabi siwa usharje zipatiri borlo banu wandu watu tuhima jawo ina mlato ambaka mnake ntionga mwendo hula makate miziki ekenga abo watu wana tabila techa hilo tidhambi mi uzaba kwa hilo tidhambi hama utoa roho hama ulevi hama ufiraji hama uhiba mali yabo ekale lori hadisi banu wendera kambili wandu watia mnachirgo watwania yabo kamna utora tibe kanga wandu wazinao yabona wandu wadogoze pepe kale wa hao wandu wahimao ndo mtawa mundu walango bonti ari wo rais imamu abenge sisi karta madao kwa hiyo tukufu wandu wao wanonesa ukana ekeri tanganyi habanu mkini wake mzima hanuma utukufu wa hanyu waliyo desenia za hanyu wakati ritirense zeduma za ukamnyezi Mungu nalisaidie au kesha haya shia ya haduma wao mguwa hao de mwalimu ulopemba sisi wa hatu
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala indemana ruambia ukana ekanyi yode dini yode imamu hanyu abo singa sino watu amede Mwenyezi Mungu kana lakum dinukum waliya din haizo bora juha henzi inu jeri waniliembwa na inu si wa ukari wambedi Mwenyezi Mungu yaruwafikishe bangu ujua ukari himi banu muda mwinji shanga sarumanzia haki ya bezi haraka yafanya ajilan d'urgence ya papizi haraka ili dione au mwiso wa hema twali muwanu ili tuwafurahi kama wabende na tawassal bi surati al-Fatiha. Amina. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك اللهم اعفنا واحفظنا والتف بنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم عجل بفرج علينا وعلى كافة المسلمين اللهم عجل هلك غزالي ومن أعاناه اللهم هجل هلكهم جميعا اللهم عجل هلكهم جميعا اللهم من أراد بجزر القمر وجميع بلاد المسلمين خيرا فأجر الخير عنده ومن أراد بجزر القمر شرا والمسلمين جميعا رد كيد نحره فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Garajanja oharumale jimbo la taifa bangapo baridi na mchanganyihe risomele jimbo la taifa ri ese Mungu amana rijere rejela na banu M2000 ho hanza khairi ha fura sharije jibiwa bi idhnillahi alkarim zodu wali wambao hanza Mungu sipe pesa Ngazija narikeni ya mahaba na upeza ya masiwa na unahakisha asali majunia manifestation ya hisa ngarikazo kifubanu bongo baridi itongeza tangarishishimao mihono itokai telefoniyo na mdindiri baine baridi marabami